Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Koroni waati mana se kiledu tanteri o waati mana se ya ko fereba waati mana se kiledu tanteri ni waati mana se ya pari kolonya da waati mana se kiledu tanteri wa kiledu minibaya ko wade la mereki miniba kuna kuni tenyana bo kiledu miniba arajo kiledu miniba kuna kuni tenyana bo. Bidugu je kanga dimine alhamdulillah rabbil alamin lo crédit mbenga dem sanu wele kala jeni ko position mi ciwa mina o crédit kon be na ngala ji ko sabu allo allo awo tan sokona de do bama ko yange insigile ko fede yakli tu de allo ala gira kuy abe to di madu saba ko kanya Amadou ni ko di bashi gonte ala kana bashi foi kala ala ka tunga dia ala wa kisa gere gere ma nse ta ka telefon dia wa ta kire ni re ne de nta sande a bashi foi tana ya o sungalo musaka obenana nde ala ka tunga dia koi wallahi ango ni ayanga fembe da falen soro sungalo dépense be a jara nyere de wallahi ala kisara ala kinyina le so papudu ba ki bari asra ate ngon kalama tugu aywa abe to ka madu de wele ka kibore ofu ya te foi fola ne tugu ate foi fola ne tugu ka klaki faira wele ka nye fo ko di bashi kon tawche balma ya do ay be korode kani ta fe e de dogoy duguma mogo dogoni ki ke duguma mogo o de kay ko sanfe mogo o ko aklito duguma mogo la ka duguma mogo fene o ka sanfe mogo bonya de o de be kodia i korode yamewa kano fonyana tugu nto mana kana de nete du farala ekoy bien vrai que neni i fate benyo so ngone ambe nyokon kaya ne sigila chetene bolo ya we musotale fene bolo ya anyingbe ne nyokon anti alete na ta nete na ta katami wa madu chonga kuma ko ndem so ne be kumala ni se ba ma yere ka credit awo abia ate wele na ka telefone na sinika kla ka era wele adian sir anta dima kadima kada ku nymengelinga ni ba dima credit bla kana ja credit ke menana maru ayo atike ha ko fambi wele kambende ni baraji ike akiri to sel musaka la ka envoyer ngani numéro la ni nga orange numéro e ka envoyer la ni nga foi mo be fo amina ya rabbi mo wanyana jamitani sebe obaben ameshitane ge ngabo keneka auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mamadou nay setane ge amitani ngafi folomi républicain do alaykum ramunga sokmanena mami be républicain kono d'entre kera telia era la yaira ka fo mi nye parena ko alebena sumaila ka kalata parena ni oyesra jigijay parena mi na be cheblen drame tola parti pour la renaissance nationale ni ministre koro in cheblen drame o nyamodo ale tara aka conseil national extraordinaire la min kera palais de la culture la mekalot le mwanduru ka aforiate mwa ani woro jama bora conseil national mi ni femba anga jamana kun kan politique bara la lakana kuma la ani mamunu be ubolo bola jamana kuntigi an no fe min ka anga ke jouer kalot le mwand konto ina anga jamana kono parti rebe bolo min ka ani jama be se ka botu mina kana kalata barawla bara imena furi manimina parti ni anyama so ni o kotiga be cheblen drame bolo
conseil national bɛɛ lajɛlen jɛna n'o ye k'a fɔ u tɛna cɛbɔ kɛ parena tɔgɔ la nka u na u kɛ kulu ye kulu min n'a bɛ taa Sumayila nɔfɛ taama kɛ min bɛ se k'a to ngara dabaw u ka daga a nasɔnji la u ka daga na barika kɔlɔlɔ min b'o la o taara wolo mun na conseil national min bɛ parena tɔgɔ la a ko ale na Sumayila Sise dɛmɛ o min ye URD ka cɛbɔ ye Union pour la République et la Démocratie Sumayila tiɲɛ la nin diyara ye kojugu honorable Sumayila Sise ale tun bɛ salle kɔnɔ a ko cɛbilen ma nin diyara n ye kuma tɛ ne bolo nka n b'a ɲini fɛ ne ka yɛrɛ kofɔ waati la e de kɛ ne ka yɛrɛ kofɔlaw ka kotigi yɛrɛ ye bɛɛ ka minɛ e ka dabada ma muramuso ne ka ɲɛ directeur de campagne ma ne nin kuma in fɔra sɔgɔmada na ale kɔnɔ jate in y'a yira républicain kɔnɔ républicain kelen in kɔnɔ PDS ni o ye parti ye min ni olu de ye Amadou Toumani Touré tiɲɛ tabaaw ye ni olu de y'o kuma fɔ PDS bi a kɛlen ka dantigɛli kɛ a yɛrɛ ye k'a fɔ k'ale bɛ ngara dabaw fɛ kabini san 2012 nun togo ale ka kuma la ale min ye parti maa ye ko olu de ye maa fɔlɔw ye minnu ne olu taara ngara dabaw fɛ kabini san 2012 aw ko u tɛna a kɛ ko u bɛna mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ tuguni kuntilenna min ni dɔnso min n'u y'o don PDS kɔrɔ u tɛna falen tuguni o la sa a y'a yira k'a fɔ conférence in senfɛ min kɛra sibiri tɛmɛnen a ye nin kuma fɔ o kuma kelen kɔnɔna la minnu ye parti yɛrɛ maaw ye u y'a yira k'a fɔ maa 9 u y'olu gɛn pewu ka bɔ u cɛma ko ka d'a kan olu ye ko dɔ kɛ parti min tɛ parti kuntilenna ye min ni a bɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na o la sa mamuso ni an ko an bɛ dantigɛli kɛ o maaw la maa minnu ni olu gɛnna o ye maa dama dɔ ye Malik Ibrahim Mohamed Gibasi fo ka taa se mɔgɔ caman ma minnu ni olu ye kotigibaw ye parti in yɛrɛ kɔnɔ kɛra ɲɛ fɛn fɛn ma a mɔgɔ damadɔ Mohamed Gibasi ale ye président d'honneur ye Abdul Wahab Traoré ale ye ɲɛmadankan 18nan ye Fatumata Sako ale ye ɲɛmadankan 174nan ye Modibo Dabo ale ye ɲɛmadankan 20nan ye Amidou Jakite ale ye commissaire au compte ye Amadou Nyalibouli ale ye secrétaire national de l'éducation ye Ilyas Goro ale ye député PDS Tola Bourama Tolo ale ye secrétaire à la réconciliation Madame Tamboura Kadiatou Sogodogo ale ye secrétaire national adjoint aux relations extérieures kun min y'a to ninnu nana nin kɛ tuma min na olu b'a fɔla k'u bɛ taa ngara dabaw fɛ jamaba kun bɛ jama min ko k'olu bɛ olu ye ngara dabaw ka yɔrɔ maaw ye ni maa damadɔw ani jama damadɔw olu taara kulu wɛrɛ sigi parti tɔgɔ la parti ka drapeau de b'u bolo parti ka tamasiyɛn bɛɛ b'u bolo ko n'u nana Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛni na ko PDS pour le soutien à Ibrahim Boubacar Keïta ko o jaw yɛrɛ bɛ ka bɔ télé la muso a tɛna to tan dɛ Fatiri ka kuma na yɔrɔ n'i ye nin bila patiri wɛrɛ ye dantigɛli kɛ k'u b'a ko sama ka taa kube la muso ni aw gɛnna ka bɔ parti kɔnɔ aw tɛ se ka baara kɛ ni parti ka tamasiyɛnw ye n'a y'o kɛ a bɛ parti kɛ kelen ye min ne a kelen min n'a tilalen don k'a kɛ komi n'a sɔrɔ dɔ bɛ yen fɛ dɔ bɛ fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ fa la o bɛ baara o tɛ ɲali kɛ républicain de y'a fɔ Ala ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ an bɛ taa ni info matin ale fana ye mun fɔ info matin kuma na dantigɛli kɛra o mamuso kuma fila ale de bɛ nin kɔnɔ yan y'a yira k'a fɔ Useni Amion Gindo ko a ka parti n'o ye Kodem ye Kodem cɛbaw jɛna n'a ye ka Useni Amion Gindo ale min ni ale tun ye ministre ye kɔsɛn na ministre min ɲɛsinnen bɛ kalanko ma an fɛ yan nka tanama ko minnu kɛra a la fereke minnu donna senna fereke in tɛ ka dabila fereke min donna a senna janfa min taara k'a ka parti sɛgɛrɛ sanga ni waati u bɛ maaw dɔw labɔ minnu ka fɛngɛ ka nafolo di dɔw ma ka don n'u hakili cɛ o min kɛra u la pulo a nana jateminɛ k'a fɔ nin tɛ hɛrɛ ye i ni maa dɔw bɛ taama la ɲɔgɔn fɛ nka i ɲin tɛ o la sa a yɛrɛ y'a yira ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye yan'a kɛ to minnu salo la maaw cɛma minnu ni u ta a fɛ minnu bɛ fɛ k'a lanɔgɔ k'a ka jɔnya yira la ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye a ka tɔndenw bɛ yen a ka taa tɔndenw nɔfɛ tɔnden minnu ni olu ma fila fɔ a ye a ka t'olu nɔfɛ kabini an b'an tuma la
non so o de ke o la sa conférence mi no e ka conférence sabanay kodem ko pa conférence sabanay min kala sibili terminé akara pavillon soir de Stade Modibo Keita la Bamako ya o conférence in sommet c'est fait ne o de kunye parti resigili 100 ans en 100 ans na ere ko uye buka demansu ka ke yenamneka ka ke hakliskika ka ke wuli ka joka dona na taula kalata dona akofoli sera ukuka ton uke masowandile uka no fetama ke nonso kana keni wage ya uka no fetama ke kuna jabi se ka so tumina kadaka niye ma fenfe kodem kono nata kote kodem mere annaka ani kuntrena mbala o debe okofo ni Christelle kone alika lahlaye somala na informateur kono mom so informateur kelen kono kuma tellement do ba kono Bokar Keita ko o yali ta ka mere bi communiste la yoro cheba min flene ni ale kuya ali kulubali o boye we ya boy we ali dlon ka kalo saba banen ko anana bara dam net mamna we jela ko wuri anno fet kurin ka kodo yuguba katla ka ira ka fo chair la ni manganto ka to mere ala mom so we ma woreta no Bokar Keita yi o kera nga Bokar Keita yana keke kala flikera yani Bokar Keita ale de kunye mer alu kulubali ka nyama adangam flana ere o nyaro akabani alamsa session extraordinaire conseil communal akasigili krankrenendo senfe ni makofo lentara no Bokar Kulubali kabina atara rom na dron ay dantkele minke awa akoni o dantkele ni obe so sama bo yoro Bokar Kulubali ni tara akuma ni mamiche Bokar Keita tara Bokar Keita tara ma bisa ni fla olo de me animin kuma nyona o ta okra tan fla di bisa ni fla we Bokar Keita tai animin kuma nyona o tan fly o ba ira kafo jamabe Bokar Keita inko ado anaka kera munye ako bara munun kanga ke kominin kono me nena haklitola saniako lakanako kunia akakuma kan foloi o mana boy sa minye kuba we senu no senu ale saniako minye viabilisation ka so euro blabla noma sigi euro ka ana damu ke ona fiam se ka folo ko fala ka tumna birisa nyami so joli dinga ho so be se ka mo sigiro ere be se ka ke damu euro na viabilisation o mana boy sa mi urbanisation ani lotissement min kanga ke yirmajo so ibe to ta mana dron bolon fe dro ibe tabla so doka o ba ira ka fo bolon ba o bolente euro jonendo ira sa ko kela ina fo famoma akano akeke tumna ça fait aninko ni barai abena ke doka nyako munka nga mercurain akoko akanga ke kadaka labambo odila ni amabo mami nga soka iko ni la lafia nga na bori ka soka akofin kanga ke mi ufina bo dantri so modana kuma ni mramso anyi mbo informateur kono alaka community sirwa Lu Kulubali maire goro ale koni anyalo do promoteur de golle Mamadou Doumbia ale koni jibondo chama nga irma joyede ambo foli ke Kulubali ke na ye ubla sambe tani soir de Bamako ina branga nyeli ale fene mu fo awa soir de Bamako mana ni daterem na irala kafo ni watina mi isoni amyangindo ye mi nye adinyanga do mi ni okunye no député asro kato ni parti ndi kono ayi symboli minke kunjumia to ayi sembo aka symboli ye okra munye kodem yerebolo ani anyonawo so yaro ni de kuma convergence pour le développement kodem akuku honorable adinyanga do tara boy kote ko baisa anato ngo munun tara kote ko baye munun tara no fe ne bayira kafo mgo betanga kodem beto kodem mo be fanfale ninga kodem ali beto les hommes passent mais l'état reste ola sa kodam ko bi atena ke bi ko anato sena sibe kuma na fo baye ola ni point me tondo mboli ya ni tonde musomo mboli ka ukunda yororeka ko cérémonie d'ouverture ou ka congrès de sabana ya dailani manso ni akira nyanga baye nyefuli kala usena mi gindo ko min tarani no ko tebanye
adi ɲanga dɔ ye mɔgɔ wɛrɛw nana tuguni minnu kolo ka gɛlɛn ni adi ɲanga dɔ ye mɔgɔ wɛrɛw donna tuguni minnu ni olu kolo ka gɛlɛn tabaga ninnu ye nka a kɛra sababu yɛrɛ ye parti yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ jaja ni ala y'i se kunnama dɔ la i juguntan tɛ f'i k'i hakili tugu i yɛrɛ de la wa o hakili turu yɛrɛ la bi tɔnden minnu bɛ kodɛmu kɔnɔ a bɛɛ tigɛlen don a kan k'a fɔ kodɛmu ko mɔgɔ man k'i tulonga la ni maaw ko k'u bɛ i lajigin k'a sɔrɔ i bolo bɛ ala bolo fɛn ma tiɲɛ i bolo dɛ pulɔ tuma min na a nana arajo kiledu sanfɛ yan nɔ Kasim-Ba ka welewelemada yɛrɛ la maa caman nana nin kɛnɛ in kan yan a caman laban kɛra ɲininkali minnu kɛr'u la a ɲininkali gɛlɛyara a caman bolo dɛ nka min ye kabako yɛrɛ ye Usaini Amion Gindou a nana yan nɔ min barala mɔgɔw la a ye ɲininkali fɛn kɛra la a ma yiran n'a si ye a y'a bɛɛ jaabi ka sɔrɔ a ma kɛ i n'a fɔ a bɛna jaabi ɲini ka mɔgɔw dusu suma a ye jaabi min de a bɛɛ ye legese de kisɛ b'a bɛɛ lajɛlen na wa a kɛra bɛɛ lajɛlen fɛko ye mɔgɔw nisɔndiyara n'a ye fo k'a tanto kuma fɔ ka dugawu k'a ye muso kunnafoni ye nin y'an ɲɛ nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ. Ala ka ɲɛ ka d'a ma ne burange an bɛ taa ni Nouvelle Horizon ale fana ko cogo di. Nouvelle Horizon kuma na nin waati in na cɛba min bɛ yen ɲɛsinnen tɔnba kunna n'o ye Antonio Guterres ye a kan ka se anw fɛ yan Bamako sini ne ala ka jɛ ye nin cɛba in a bɛ ɲɛsinnen tɔnba kunna kabini janvier kalo tile fɔlɔ san 2017 Antonio Guterres san 69 a bɛna se anw fɛ yan Bamako yan sini o y'o dɔgɔ duman ye nin kalo tile 29 ni a nana kɛnɛ kan yan a bɛ taa lajɛ gɛlɛya minnu ani mun de kelen bɛ ka accord pour la paix min ni bolonɔ bilar'o la a san 3 ye nin ye a bɛ bolo min kan awa a senna sumayali mun de y'a senna sumaya mun de kan ka kɛ ka ko lateliya walasa Antonio Guterres n'a nana a bɛ taa Mali kɔrɔn fɛ a n'a cɛmancɛ a ka nin taama ye an fɛ yan a bɛ fori araba natɔ in na nka min ye accord pour la paix o senna sumayali ko fɛn fɛn fɔra an ɲɛna a bɛ a minɛ mɔgɔw da minnu n'o de bɛ kɛnɛ kan cɛba min bɛ yen ne o b'an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli la cɛ n'o ye cɛman Hubert Kulibali ye a n'ale bɛ nin taama in kɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a falenfalenni ninnu muramuso mɔgɔ bɛ se k'a fɔ a nana a nayɔrɔ la an sigilen don k'a kɔnɔ ka d'a kan diɲɛsɛgɛn tɔnba n'o o ɲɛma nan'i fɛ yen muramuso Dabi ye Sonati ye Daba Bala Keyita ye nin kuma fɔ sɔgɔmada na muramuso Nouvelle Horizon kɔnɔ. Ala ka ɲɛ ka d'an ma ne burange an bɛ taa ni kunnafoni tɔ ye gafe jumɛn bɛ yen sisan La Sentinelle ale ko cogo di sɔgɔmada in na. Muramuso cɛba min ye muramuso si bɛ kuma na n'a fɔbaga ye Musa Tarawele ye nin kuma fɔ a bɛ san 18 bɔ bi Général Musa Tarawele min ye san 23 kɛ Mali mara la man da la ne mɔgɔ n'o kɛ tuguni wa Musa ye bolongoni si yɔrɔ min na tile bɔra yen dɛ Musa ye min fɔ a ye donjan kuma min fɔ bi donjan kuma in a kɛra tiɲɛ ye a ko n'a sɔrɔ bɛɛ y'a sɛgɛsɛgɛli bɛɛ y'a sifilɛli ani jamana ka ɲɛta jamanadenw ka ɲɛta ko n'o ma sira sɔrɔ maa min de y'a sirajugu tabaga ye k'o ye denmisɛnninw ye ko k'a fɔ de ko denmisɛnninw ɔkɔliko gɛlɛya bɛ yen ko gɛlɛya tɛ yen dɛ ɔkɔliko gɛlɛya tɛ yen dɛ faamaw dɛsɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la muramuso ko de y'a kuma ye masaw dɛsɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko mɔgɔ ye se nka ye se ka jɛnya a karibaga ma wa mouvement minnu bɛ yen bi kulu minnu bɛ yen n'olu ko démocratique ko olu de ye denmisɛnninw degi so ciliw la tasuma donni yɔrɔw la ka tila ka balan yɔrɔw sigi ka pinɛw jeni ka jamana yɛrɛ sigi a sentigɛ kɔnɔ ko ɲɛmaaw de olu de y'o dego la bi ni e ye danni cɛjugu kɛ i bɛ danni kolon de kan an ye fɛn i b'o kunbɛn an ye ja min da an ye da min da dɛ k'an binnen an yɛrɛ ka jan kɔnɔ nin ye min ye tiki ninnu ye n'o ye kunnafoniw ye minnu bɛ sɔrɔ réseaux sociaux ninnu kan mɔmuso olu baarakɛcogo cɛjugu la o bɛɛ lajɛlen b'a la anw ka seko n'an ka dɔn ko mɔmuso n'o kun y'anw ka misali dɔ ye o ko lagosili mɔmuso o kɔlɔlɔ an sigilen o kan bi maliyɛn ka sini a tɛ mɔgɔ bolo a b'a yɛrɛ bolo Musa ka kuma in ye mɔmuso ko nka n'i ye ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ min hami ye jamana in ye faamaya tɛ musalaka ye mɔmuso faamaya tɛ musalaka ye
famaya ibi tilendi ni tilena ibe itlena to mina foto fene ke tle ifedi famaya te musalaka yi musako te kunanye fama soro domina mamso ko amba do doni ko a tiala madi tamadamne ni kuma ka munun bora jabana nyama koronda kabini markala doni min kama aminelendu ni kuma ni tara a fe ma fe mi no SB Jerai SB Jera ayeni ta Musa fe kabini samba fla akra maskalo tle woro dola journal mi no sentinelle a oka santan sorola ninkere na Musa Traoré akumana Alpha Omar Konareka akumana manika kunafoni sebon ko akale yere de jenanaye alema don ko kunafoni seba mun bena ke sababu ire ka ne yere kele ka malien kele ka do malien nu hakliche e ko nun sigira o senfe oror sigira o senfe akuma ali la ruma mun so yakli bola non so ni kuma dama do ye ni yakli jigindi munu ni mukunu kuma onana wale ya bi mun so ambe ambo de dinga kono santé ala kambo dinga kono ma ci tala del dingela ala kambla koti sanfe le komba mamoda le fene mu komba kumana muramso minye anga jamana ye o kuma ba kono ko araperu fama no do ye jamana kuntigi ye joro nyini bawe udona araperu tula muramso kadunu hakliche kannan fulo bo kaduma olu fana be campagne na ke adu fana kadu o ye olu do campagne na olu campagne dronte de ali munu ye araperu ye arapu mina sigira kabini donim kama arapu bena 1970 American jabana kono dawlate o farafin munu ni olon tonyona awani o ka hake o yoke arapu ke o nyini ni me foli ka dongli ke ka ke o ka ke nyini bayi mamso anga arapu kera la gusiru ye anga arapu kera fenyini ye wasabantu yani ma dante beni ko ken faneni baninu mamso anga arapu tara laba mu ere masisa mamso ka ke fenyini fen anga arapu te kelke fenyi nga adone flemina ni muramso kana arapu ke putri aviani joro nyini muramso ko amaminye ko ode ka se amabi mwamiye ka nunu la fasa cheba dodo munu niya oye la milliardaire mamala ale de be ka ninkoi na fulobo ka mublu bo katla ka munu nole arapu kotigu yebi muramso ka na fulo duma ali munu ale fene be politique la wa abe politique la ke mamala fenga terketewa fenga terketewa ka karim terkededu donc munam so bi munu ya rapperu ani munu ye mola yele law ye les humoristes là humoristes yele bugu wala munu me mola yele waaw nu ka bara benonu mola yele ma olu bela jelen fena donendo nin koina olu bela jelen fena nalendo u fena ta duruma ko aye Ibrahim Boubacar Keita ka kalata aya la fosa fenfen ba on no fe akwa bolu sefe ak Ibrahim Boubacar Keita kuma fo non so fendu ma de konga ko bi anga arapu mombram so ka kera jago kundi abaka make ina fo akaran ka ke femire ne ka kuma te seru kuna te ni fo so madana ko makono ayo ko ma nga fulu be katale Muhammadu Dumbiya ambe kuna fo la meta kana ya mele ze ko ta wele ale fene mu fo wele kuma na mamto yero ni watina mali ye keleke munu nolu ye ko nyini na ye kromon nyini na ne kan historien ma farafina bela jelen uye keleke ko farafina ka kulu munun be ni olu ye koroma ɲinibaw ye historien i n'a fɔ madame konare adamba ninnu na ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ ala kɛ hinɛ bakari kamiya ninnu na minnu ye kɔrɔlen yugubabaw ye muramuso kana kɔrɔlen dankɛnɛmaya anw maaw ɲɛna minnu ni ko minnu ma k'an ɲɛna hali ni sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ y'a to u bɛ se k'o ɲɛfɔ olu ka jɛkuluba mali ye kɛlɛ kɛ ko a dagayɔrɔ kɛ anw fɛ yan faamaw jɛna n'a ye muramuso dagayɔrɔ min bɛ yan nɔ n'o y'u ka siège ye association des historiens africains mali yɛrɛ kɔni ko k'a bɛ dagayɔrɔ d'u ma mali yɛrɛ dagayɔrɔ d'u ma a n'a damu bɛ ɲɔgɔn na ko nka mamuso min a filɛ nin ye a yɔrɔ tun bɛ dibida de la association des historiens africains o bɛ bɔ mun kalama u dagayɔrɔ tun bɛ Dakar de o bɛ bɔ mun kalama mamuso u bɛ yɔrɔ min kɔnɔ dɛ o yɔrɔ feerelen filɛ nin ye cɛba dɔ ma no o ye hadi ɲangando ye u sigilen tɛ kana f'u ɲɛna kana baara daminɛ u yɛrɛ ko k'a kɛra di ko an ye baara daminɛ ko mun baara ko yɔrɔ feerelaw ko jɔn ma ko hadi ɲangando mamuso mɔgɔ tɛ yɛrɛ bonyana koyi
onga kanunu gen muramso ko ni ngona malo ede nunu na soro nunu geni ka soro yoro do yin na uye muramso ko kuma fula ka ugen ali sigiro tula dairo tula muramso ko fene ka chunka ni baraka buri amanogo made ni muramso anya ni bo so madana e ko kono wadu me kan araka usawuli ka bonto nganye alaka jamana jamajo independent be do ale kono ale ko chukudi independent kumana muramso ni wati na we ko kajolo ni sanu sana doye a ku flene ka fara awa ka morfa jwala ni sanu sana yi sanu sana do de la ka fara ani ma saba olu jogina ka bi uka akera sudo fe mekalo tlektan konto ka fora tlemwana orfa no e damaye mimbe senti commune mimbe furu kajolo marala amapu de ni kuma fo mamso moya amerika fo flado mamununu bina nununka zumana traure ni ye maye min sewuka yɛrɛ u y'a ale jogun maa saba fana olu jogunna muso kelen yɛrɛ b'a la a yan'u ka taa n'u ka nafolo ninnu ye u ka sanu yɛrɛ ye a dɔgɔkun fila nin ye sanu feere yɔrɔ min ye nin ye n'o ye business comptoir ye n'a bɛ Faginba n'u kama laji o tɔgɔ la n'o filɛ nin ye sanubɔ yɔrɔ la n'o filɛ nin ye Biya commune min bɛ Miseni wanso maa 7 olu de binna ninnu kan pistolet mitrailleur b'u bolo u ka mugu ni kisɛ ci n'a a kɛra nɛgɛ kaɲa 27 su bɛ fɛ ka ko tuma min na kosɛbɛ maa minnu filɛ nin u taara ni sanu kilo 2 de ye n'o o bɛ miliyɔn 20 bɔɲɔngo bɔ ani téléphone portable 10 bɔɲɔngo minnu filɛ nin ye muramuso nin waati in na nin bingani nin a bɛ ka kɛ kosɛbɛ Kajolo mara la Sikaso a bɛna kɛ sababu yɛrɛ ye mɔgɔkɛ bisiki ta ka ɲɛsin mɔgɔ suguya bɛɛ ma kunnafoni bɛ kuncɛ ni min ye o ye maliyɛn ye muramuso maliyɛn maliyɛn kuma b'a kɔnɔ yɔrɔ nin waati in na cɛba min filɛ nin ye n'ale de tun ye préfet ye Tɛnɛnkun a n'a ka chauffeur u ye olu ta yewu hali sini mɔgɔ ma i kana bɔ k'a fɔ anw de y'a ta a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ Magan Dunbiya préfet min bɛ Tɛnɛnkun a n'a ka chauffeur u y'u ta ten yewu u tabagaw ko jate minɛna k'a fɔ u bɛ Katiba Pel de tɔgɔ la n'o bɛ Amadu Kufa n'a ka jama tɔgɔ la nga foyi tɛ yen bi ne o mɔgɔ bɛ se k'a miiri k'a fɔ ni cɛ 2 u bɛ ni la ko ka d'a kan video foyi ma bɔ o tɔgɔ la u bilali maa 2 olu ye l'école karamɔgɔw ye Tɛnɛnkun u y'olu ta yewu dɔgɔkun kelen ka tila k'u bila tile kelen ka sɔrɔ u ma tana foyi y'u la mɔmuso ma kofɔlen 2 ni ninnu ye nin u ma bɔ video la u ma bɔ photo la wa u bɛ bolola kabini mɛkalo tile 8 ne buramuso ko ninnu n'a kɛ di mɔmuso u nɔfɛ baw n'u denw n'u musow n'u balimaw u bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don nka kunna sini magan ye ci bila a ka maaw ma a ko a y'a fɔ gouvernement maaw ye photo ma bɔ video ma bɔ ne Magan Dunbiya ne de ye préfet ye ne de tun ye préfet ye Tɛnɛnkun n talen don nka tiɲɛ yɛrɛ la a y'o fɔ téléphone na ko a y'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen a ka fɔ gouvernement maaw ye u ka maa minnu bɛ bolola k'u ko olu bilali de dulonnen don ne ni n ka chauffeur fana bilali la ko n'o tɛ n'o ma kɛ ne a falen ma kɛ o tɛ nafoloko la awa ko a na bɔ ne da ko a ma diya mamuso nin welewelemada ye maɲumanko kan damantan ni kɔni a ye nin kɛ ka taa balimaw fɛ yen a dɔgɔkɛ min bɛ yen wa n'o ye serpent ye n'o yɛrɛ inspecteur de police kɔrɔ yɛrɛ ye ci in fɔra o yɛrɛ de ye téléphone na kuma an b'a kuncɛ ni nin muramuso bonya b'a la ala ko ɲuman bɔ yɛrɛ ni badina Mahamadu Dunbiya an b'a saluya bi ni ala ye dɔ wɛrɛ yira na e ni ne burankɛ ni muramuso ana jɛka kunnafoni sara da ladiriya la bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ inshallah Dunbiya Jalo